हेलो डियर्स, आज आम डिस्कसन करबा मु गूगल रे सर्च करू करू गोटे एमिति कंपनी विषय जानिया पाइली जोथे कि आपण घरे बसिकी आपण मासको 50-60 हजार टका इनकम करि परिबे। हला चलंत से कंपनी विषय डिस्कसन करबा। प्रथम कंपनी ना हला स्टार्ट इजी हला, जोथे कि ता स्लोगन अछि मास्टर हाई इनकम स्किल इन डेज नॉट इयर्स। ता अर्थ आपण बुझी पारुथिबे। कंपनी जदि हमें देखिबा लीगलिटी विषय एमसीए जो अछि हमर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कंपनी एक्चुअली ना होची क्रिएटर बी प्राइवेट लिमिटेड आ ये कंपनी उत्तर प्रदेश रो रजिस्ट्रेशन करची हैला। तापर कंपनी जो माने अछनी प्रमोटर से माने को भितर हला जणे हेले पारस सक्सेना और जणे हेले दीपक कुमार हैला। अच्छा मु ये जो कंपनी विषय आपन को जणाउची आपन को एठु टिके टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हबो हैला। टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो माने ये जो कंपनी विषय कहूची आपन एठु आरंभ करी कि लास्ट पर्यंत वीडियो देखिबे, किछि मिस करबेनी। मिस कले कांसेप्ट बुझि परिबेनी आ कोन पे विषय मु प्रमोट करची त आपन धीरे जानि परिबे। देखंतु मु दीटा कैटेगरी विषय लोकन विषय कथा हेबी जो मानकर एबे आपन जदि वीडियो देखछने आपन माने संग थिबे जे कि आपन केतले फिल्म पई डाकिथिबे आज फिल्म देखि जिबा हैला, सेटा गोटा कैटेगरी संग। आउ के जण संग थिबे चल टिके जाय के फास्ट फूड टी खाइ के आसीबा कोन टी खाइसबा। मु गोटा कथा कहूची आपन भुवनेश्वर जे रहउचनी केएफसी डोमिनोस बहुत जिंस अछि हैला, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट अछनी। आपन सेठी जाउचनी गुटे दिन रे आपन 500-700 हजार टका खर्च कर दोचनी। आज बजन से होटल वाला के आसी आपन कहि कि फिल्म वाला आसी कहि जाओ आपन 3-4 सांग आनले आपन गोटे रिफर कमिशन मिलुची दे दोची आपन नै जानु किछि केही कहिछनी के जीवन ने कहिनानी काई कहबे तांकर इन प्रॉफिट दरकार आपन गले आपन को से देला। तेणु देखो आउ के जण अछंती इंडिया रे जो माने अमेजन बिजनेस करचंती या फ्लिपकार्ट बिजनेस करचंती सेथे जदि आपन देखबे से माने जस्ट कहिया गले 10% कि 11% ही तांकर कमिशन मिलुची। सेमती फ्लिपकार्ट 2 आपन को 12% गोटे होची हाईएस्ट कमिशन हैला। तो से रिटर्न बैक पाउचंदी हैला। आ जदि एलआईसी जन कथा कहबा से मानेकर जदि आपन रिटर्न बैक कथा कहबा से कमिशन मिलते मिलुची 25 रु 35% पर्यंत कमिशन मिलुची हैला। तेणु जदि एतिकी कमिशन पे लोक एते धाउचंती हैला, एते लोक धाउचन एलआईसी एजेंट भर्ती गचंती बहुत गुडे पार्ट टाइम काम समस्त करछन, किंतु आज पर्यंत एई कांसेप्ट आस नथिला जोटा कि वर्ल्ड रे फर्स्ट 100% कमिशन। 100% कमिशन माने स्टार्ट इजी एमिति कंपनी वर्ल्ड रे जो कि प्रथमे स्टार्ट कला 100% कमिशन दबा। 100% कमिशन काहे कि दिया जिवो सेटा हमें आगु को बुझिबा हैला। देखंतु स्टार्ट इजी रे एक्चुअली काम कोन आपण हमें काम कोन थिबो गोटे निश्चित काम अछि। एथि रे कोन ना एटा गोटे टेक इजी प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एथि रे आपण कोन होची ना आपण को एथि जो एजुकेशन जो आपण को सिखुचनी सेटा आपण कोन कर गोटे स्किल आपण को डेवलपमेंट होची। से स्किल को आपण लर्न करी आपण ट्रेनिंग ने के आपण कोन करचनी निजर डेवलपमेंट करचनी आ शेष रे आपण गोटे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलुची। आ सेटा आपण कोनोसी जगह रे आपण जदि जॉब अप करिया पे आगु चाहउचंती तले आपण सेटा मेंशन करि परिबे मु गोटे सर्टिफिकेट पाइची। सेटा ही इति काम हला, किंतु ता भितरे कोन जिंस अछि देखिबा। जिनसटा अछि डिजिटल मार्केटिंग जिनस। डिजिटल मार्केटिंग से मु बहुत सहज आपण बुझौची। आपण माने मते जो माने वीडियो देखछनी आपण माने समस्त डिजिटल मार्केटिंग करछंती किमती देखंतु। आपण डिजिटल मार्केटिंग रे जदि बेसी कॉन्सेप्ट बुझे देखुनांती डिजिटल डिवाइस कोन कोन दरकार फोन की माने लैपटॉप दरकार। आपण पाखे समस्त स्मार्टफोन अछि हां मानिबे हां अछि। लैपटॉप जदि नाही किछ असुविधा नै लैपटॉप पर किनि परिबे किंतु स्मार्टफोन अछि त अछि। हां डिजिटल मीडिया कोन टेक्स्ट हुए इमेज अछि वीडियो अछि एडा त आपण व्हाट्सएप रे भी अवेलेबल अछि। टेक्स्ट आपण को की मैसेज पठाला टेक्स्ट की इमेज पठाला से इमेज की वीडियो पठाला वीडियो। तनो डिजिटल मीडिया आपण मन डिजिटल मार्केटिंग करले कोड कोड करचंदी गूगल रे करचंदी फेसबुक रे करचंदी इंस्टाग्राम करचंदी व्हाट्सएप रे करचंदी वेबसाइट रे करचंदी विभिन्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करचंदी। तनो डिजिटल प्लेटफॉर्म को माने ए माने सब प्लेटफॉर्म आ आपण बा कोन थियार जे गोटे इंटरनेट थिबार छै माने कहया गले आपण माने ए जो वीडियो देखछन समस्त इनडायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग ही करचंदी हैला। ताहले तार गोटे कोर्स तो को हमें सिखिबार कोन असुविधा छै। कोर्स देखिया गले एई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जदि माने सेल करी करी देखबे यूट्यूब रे बहुत जण पाखापाखि कोडपति हे गरानी हैला। जेमति के संदीप बंसाली सिद्धार्थ आसेकर दीपक कनगाराजू सौरभ भटनागर एमान को देखन मु लिखि देछि सामान केते टका पाउचंदी। तेणु एमान को पछरे बहुत लाइन माने पाखापाखि 2-3 हजार लोक एमति डिजिटल मार्केटिंग रे काम करी इनकम कर दोछन। तेणु आपण काई करि परिबेनी हैला। तेणु आसन देखिबा स्टार्ट इजी रे कोन कोन डिजिटल मार्केटिंग प्रोडक्ट अछि जेमति सोशल मीडिया फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट एआई एनएलपी कंटेंट क्रिएशन मनी मैनेजमेंट इंस्टाग्राम मास्टरी ई सब जक प्रोडक्ट अछि हैला। ताहेले
स्ट्राटेजी आमको कमिशन अर्न करार अच्छे ताहले कौन करिया पड़ो एई जेतिकी 10टा जो जिनस मु प्रोडक्ट देखली जेकोसी गोटे प्रोडक्ट आपन निज इच्छा मुताबिक 999 ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ 999 ଦେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳିବ ଆପଣ ସେଠି ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂରେ କ'ଣ ଏନରୋଲ୍ ହେଇଗଲେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମିଳିଗଲା ଆପଣ ଏଠି ରିଫର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବେ ରିଫର ଯାହାକୁ କରିବେ ଯେତେ ଜଣକୁ କରିବେ ଯେତେ ଜଣକୁ ଆପଣ ରିଫର କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100% କମିଶନ ପାଇବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିଲା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ପାଉନଥିଲେ କୋଉଠି କିଛି ଜଣ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ 100% କମିଶନ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଘରେ ଯଦି ଇନକମ୍ ଆସିଲା କାମ କରିପାରିବେ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଗିନର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ଏନରୋଲ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣ ଏନି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବ ସେମିତି ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆପଣ ବତେଇବେ ସେଇମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରମୋଟ କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଷ୍ଟମର୍ସ ଆସିବେ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଏଠି କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଡେଲ ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ହଉ ହଟଷ୍ଟାର ହଉ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ ହଉ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ଚାର୍ଜ କରନ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣ ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ମାସ ଫ୍ରି ରହିଛି ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 30 days ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେବ 999 ତା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଚାର୍ଜ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବତାଉଛି ଆପଣ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଫ୍ରିରେ ତ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଥଟା ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରହିବ ପୁଣି ଆପଣ କାମ କଲେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ମନ୍ଥ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବେସ୍ ମଡେଲ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବେସ୍ ମଡେଲ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବେସ୍ ମଡେଲ କିନ୍ତୁ 100% କମିଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାଟା ଥୟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ କାମ କରିଛି ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ମୁଁ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି 2-3 ମାସରେ 1 ଲାଖ ଇନକମ୍ କରିସାରିଲିଣି ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ କେତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଇନକମ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ 15 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କମ୍ପାନୀ ଜଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ହାଉସୱାଇଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଜବ୍ ସିକର ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି LIC ଏଜେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟର ହୁଅନ୍ତୁ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 100% କମିଶନ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ସେଲ୍ କଲେ 100% କମିଶନ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଏତେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ସେଲିଂ କରିବା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟରୀ ହେଲା ଆପଣ କରିପାରିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାଟ ବତେଇବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରମୋସନ କରି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା ତା ବାଟ ଆମକୁ ଜଣା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଜିନିଷକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ କେମିତି କଷ୍ଟମର ଆସିବେ କେମିତି କାମ ହେବ ହେଲା ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଠି ଆପଣ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବି ଏଠି ପଢ଼ିଦେବେ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି ମୋର ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 9937193244 ନମ୍ବରରେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା କଲ୍ କରିପାରିବେ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍